একের পর এক মিথ্যা কথা পাকিস্তানের ছবি দেখিয়ে এবার সব ফাঁস করলো ভারত। আবারও সাধারণ মানুষের উপর হামলা পাকিস্তানের ছোড়া বোমায় প্রাণ গিয়েছে রাজৌরির অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার রাজকুমার থাপা সহ 5 জনের। অবন্তিপোরা, শ্রীনগর, উধমপুরে বায়ুসেনা চিকিৎসা কেন্দ্র এবং স্কুলকে নিশানা করছে পাকিস্তান। পাক হামলায় সাধারণ মানুষের ব্যাপক ক্ষতি, ফিরোজপুর জলন্ধরেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ভারতের বায়ুসেনা ঘাঁটি ধ্বংস করার পাকিস্তানের দাবি মিথ্যে জানালো ভারতীয় সেনা। অস্ত্র ভান্ডারে আঘাত করার চেষ্টা চলছে, তবে দ্রুত জবাব দিয়েছে ভারতও, জানিয়ে দিয়েছে আজ ভারতীয় সেনা। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে বাড়তি সেনা মোতায়েন করছে পাকিস্তান, জানিয়ে দিলেন कर्नल सोफिया। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया। Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional district development commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. Damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. অপারেশন সিঁদুরের পর 3 দিন কেটে গিয়েছে, উত্তেজনার রেশ বজায় রয়েছে আজ শনিবারও। সাধারণ মানুষের উপর হামলার চেষ্টা থামাচ্ছে না পাকিস্তান। একের পর এক পাক ড্রোন ধ্বংস করছে ভারত। গতকাল শুক্রবার রাতে উচিত জবাব দিয়ে সেখানে পাকিস্তানের বায়ুসেনা ঘাঁটিতেও আঘাত করেছে ভারতীয় সেনা। রাওয়ালপিন্ডির নূর খান, চাকওয়ালের মুরিদ এবং রফিকি বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ভারত। এরপরই খবর আসে যে পাকিস্তানের ছোড়া বোমায় প্রাণ গিয়েছে রাজৌরির অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার রাজকুমার থাপা এবং আহত হয়েছেন আরো বেশ কয়েকজন। শনিবার ভোরে রাজৌরির অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের বাড়িতে পাকিস্তানের দিক থেকে আসা বোমা গিয়ে পড়ে, আর তাতে তিনি গুরুতর আহত হন। দ্রুত সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। শনিবার সকাল থেকে পাকিস্তান সেনাকে উদ্ধৃত করে একাধিক সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছে যে ভারতের নাকি বেশ কয়েকটি বায়ুসেনা ঘাঁটি উড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। সাইবার হামলা চালানো হয়েছে ভারতের বিদ্যুৎ পরিকাঠামোয়, কিন্তু এই দাবিগুলি সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রে। আফগানিস্তানে ভারতের মিসাইল পড়েছে বলে যে খবর ছড়ানো হয়েছে তাও সম্পূর্ণ মিথ্যে বলে জানিয়েছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। বলেন, কোন দেশ আফগানিস্তানে বারবার হামলা চালিয়ে এসেছে তা আশা করি সেখানকার মানুষকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। পাকিস্তান যে ভারতের বায়ুসেনা ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছে বলে দাবি করেছে তাও সম্পূর্ণ ভুল, ছবি দেখিয়ে উল্লেখ করলো সেনাবাহিনী। শীর্ষা, উধমপুর সহ সব ঘাঁটি অক্ষত রয়েছে। পাকিস্তান বারবার মিথ্যা কথা বলছে বলে উল্লেখ করেছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি এবং সেনার প্রধানরা। এবং বিদেশ মন্ত্রক ও সেনার যৌথ বিবৃতিতে আজ বলা হয়েছে, ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানের আক্রমণ জারি রয়েছে। ভারতীয় সেনা ঘাঁটিগুলিতে নিশানা করা হচ্ছে। ড্রোন এবং অন্যান্য মাধ্যমে গোলাবর্ষণ চলছে। অধিকাংশ হামলায় ভারত নিষ্ক্রিয় করছে। উধমপুর এবং বাতিন্ডার মতো বেশ কিছু জায়গায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। শ্রীনগর, অবন্তিপুর, উধমপুরের চিকিৎসা কেন্দ্র, স্কুলগুলিকে নিশানা করছে পাকিস্তানি সেনা। হাই স্পিড মিসাইলও ছোড়া হয়েছে বলেও আজকে সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে कर्नल সোফিয়া জানিয়েছেন, পাকিস্তানের রফিকি, মুরিদ, চাকলালা এবং রহিম ইয়ার খানের পাক সেনার এয়ারবেসে আকাশপথে ভারত হামলা চালিয়েছে। এছাড়াও শুকুর এবং চুনিয়ার পাক সেনা ঘাঁটি, পশরুর এবং শিয়ালকোটের বিমান ঘাঁটিতেও হামলা হয়েছে। এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তিনি জানিয়েছেন যে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সেনা মোতায়েন বৃদ্ধি করেছে পাকিস্তান। আজ শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন ভারতীয় সেনা। আজকে যে সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছে এবং গোটা বিষয় বিস্তারিত যে জানানো হয়েছে সেই প্রেস ব্রিফিং আমরা একবার শোনানোর চেষ্টা করব। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर
भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400
base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. The second point that I wanted to emphasize is that Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner, Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. Finally, as I said, Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. As I said, these lame attempts to divide India are doomed to failure. We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।